Maglalayas ang alaga kung device connected daw. Ay. I-separate ko yung mga t-shirt niya kasi burari pa naman tong alaga ko na to. Burari to. Diba? Bili siya ng bagong t-shirt. 8. Hindi ko alam. Nahirapan akong mag-adjust. Mawawala ng isang miyembro ang pamilya. Nilipat lang naman siya ng 1 year. Before 1 year. Basta before daw matapos ang mag-in ng contract ko. 3 months, 4 months. 4 months to 3 months. Uwi na siya dito kasi travel kami na Philippines. 1 month naman kami sa Philippines. Inshallah bukra. Sa Sunday pa talaga siya lalayas Nasunan. Nag-ready na kami. Kasi hindi yan siya mapakali pag hindi na naayos yung gamit niya. Ang pinakamalaking question dyan kasi hindi siya marunong fact ng things niya. Magbalot ng mga pechos niya. Ang aming binata na engineer mag-work ng 1 year. Start siya this coming May 15. Malaki naman ang bahay nila sa kabila, sa Jeddah. May bahay sila sa Jeddah na kasi ang address talaga ng kontrat ng tirahan ko diyan sa kontrat ko, sa Jeddah. Ay nag-move na pala sila dito sa Makkah. Ngayon balik siya ulit sa isang bahay nila sa Jeddah. Na 1 year. Uy, utang ina, napakalamig, peste, kulira. Animal na mga bata, kaya binuksan ang aircon. Kaya sabi ko sa kanya, dadalawin naman namin siya weekend. Tapos magbakasyon kami pag bakasyon na yung mga alaga ko. 2 kapatid niya bakasyon na sa July, magbabakasyon kami doon sa kanya. Ganun din, parang hindi kami nawala sa kanya. Ang ano ko lang sa kanya kasi yun, namimiss ko lagi sana yung breakfast niya. Bait naman yan siya. Sobrang bait. Magalang. Sa lahat ng mga tao. Ano? Yes. Basbador. Ito. Kulo. Polo shirts. Segregated. T-shirt. For outside. Hata. For the night sleep, I segregate also. Huh? For ito. For the tops also, segregate. Pajamas for night sleeping, I separate already, huh? Down it. You have new one. I'll just take it. Yeah. You have new like that one? Yeah. A t-shirt.
bring it this one. What is that? Shorts. Mm. Hindi po kasi siya marunong mag-fold ng mga clothes niya. Yun lang siya. Kasi nung nagpo-Dubai sila, Diyos ko, nag-aaway sila ng nanay niya. Kasi nung nagpariyad yan siya, ako nag-ayos ng mga gamit niya. Gusto niya kasi 1 or 2 bags lang talaga. Ganito. Ayaw niya na madaming bags. Nadadamihan na nga siya sa 2 eh. Eh, good for 1 year naman daw yan. Kaya okay lang. Acceptable. Tsaka dadali naman niya sa bahay niya. Kaya sabi ko, nung nagpa-Dubai sila, riot sila ng mama niya. Kasi, ayaw niya na sa cold ng mama niya. Kasi nga, hindi daw maganda. Find your tubes. And then put here. Oh, they have for the gym. For the gym. Shorts for the gym. Oh, so they have shorts. Put it. Diba? Makapicture yan siya. Wala yan sa pakundangan. Meron yan siyang bagong t-shirt na hindi ko na nakikita. Ito, bago din niya to. Under Armour. Ay, naku, piniste talaga kapag kalamig-lamig. Uy, yawa ba, uy? $11.24 na po. Dito sa Saudi. Wala po talaga siyang balak patulugin ang nanay niya na maaga. Kasi bukrain siya. Bukra. Mafi madrasa. Jumaa. Yan sabi niya sa akin. Can you do my things? No. Yes. No. Yes. New. New burger from Baba cabinet, right? Mashallah. Look. New for Baba's cabinet. Mapi. But I'm gonna looking for a t-shirt. Find it. Look if they have t-shirt matches with so. What do you think about yourself, Mr. Hassan? This one is good with the orange short. Yeah. What do you think about yourself, Mr. Hassan? Because the orange really cute. Yeah, too much clothes, Baba, in the cabinet. All new. Do you have a tag? This t-shirt. You have one t-shirt, a new t-shirt coming from Dubai. You have a beads here. Where? The black one. Maybe here in the cabinet of Basil. From Dubai? Yes, the black one. They have a beads here that you only once use. I mean this one? Yes, that one. It's not small. Small. You can give the Basil already. Yeah, must.
Because Basil used that one. What do they have? I want to make it turn, no, I the... have their t-shirt, but not coming now. Maybe 2 weeks. T-shirt and pants. So Mama will ship it to me. This is for work, Bador? Alhamdulillah. This one I need to put inside, huh? To make it hada. This is for gym. Gym and for the sleep. Ako, ginoo ko. Diba? Nag-shopping ang alaga ko sa kwarto ng lola ng tatay niya. Kasi, nung umuwi sila galing Dubai, 3 maletang bagong damit ang dala nila. Extra maleta, 3. Kasi namili sila ng namili. Tapos ang ginawa ng aking among lalaki, nilagay lang doon. The ring one, the black one, hat it down. This was Wahid? yeah. Okay. Bukra, inshallah, all the underwear I need to laundry. I remove in the plastic hada, huh? Do they have What? t-shirt in the basket? Which one t-shirt? Bag. ما في t-shirt هذا. This is you put it in mistake. You put it there. This is for Basil. Yeah, because And, because he and the other t-shirt, Basil wear it. He thought he's is mine. yeah. Pajama for night, Badur hata. I'm looking for my t-shirt also. You have a t-shirt coming, right? Yeah, I've got a t-shirt. A lot of t-shirts And pants. and pants. So why you worrying? No need to worry about all the t-shirts because you have a coming from Madam shipping. Yeah, Mama and Baba were shipping to me. Which city you going? America. Huh? America. US? Huh? US? Because all in my job, it's small. Some MashaAllah. t-shirt, Basil wants. You are too much independent now. In my pajama. Only it then this one, the new one. خلاص 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 How many? 1 2 2 3 4 5 No, this is this is pants. Okay. 4 4 pants, 4 t-shirts. okay. I think they have.
Don't forget the sumac. You wear it tubes without sumac? Oh, Huh? no, I have to drink too. You have? Yeah. Bring it. That's why. Bador. Madam calling. Na, ano na naman yun? Ay! Give me a shot of drink. Yeah, drink it. Hadi, hadi, hadi. Because they have it. Shit. Astaghfirullah. Diba? Siya lang yan nangangalkal. Hindi niya alam kung ano, may mga terno. Alam ko kasi lahat may mga terno. Kasi ako nagtuklop nun. Ako naglagay sa cabinet ni Baba. Alam ko may mga terno yun. Tapos, tinawag siya ng mama niya kay naiwan yung mga terno. Bangsa. Ay, sus na Yusef. Alhamdulillah. Kailangan yan siya paalalahanan kasi umiira na naman yung kasungahan niya. Alam mo, naglinis na ako dito sa kwarto kanina. Ngayon, kalat na naman din naman. Tapos, Oh, they have lunch with which one? the shot. Not for. I think they have a jogging fan sana. Baliw talaga siya. Tingnan mo. Nangialam siya. Hindi niya alam. Tapos tatawanan niya ako. Alam mo, mabait naman siya eh. Ano na naman to? Piste. Ay, akong pira. Bahala ka dyan. Akala ko sa Jeddah lang siya. Kasi sabi niya sa akin, sa Jeddah lang siya. Mag-move on na pala siya dun sa US ulit. Kasi graduate naman niya sa US. Sa London. Graduate niya sa London. Independent talaga yung bata na yan. Tapos, mga sasunod siguro na taon, susunod yung dalaga namin. Kaya lang, pag sumunod yung dalaga namin, sunod din ako. Kaya, walang choice ang nana nila. Kundi, manahimik sa isang tabi. Meron siyang 5 dozen na t-shirt na darating, 5 dozen na pajama, 5 dozen na mga pantalon. Kaya sabi niya, isi-ship na lang daw. Hindi ko sige. Pakabait na bata ng alaga ko na yan. Sobra. Wala kang maririnig dyan. Pag umaga kaninang umaga siya, nagsasarili talaga siya. Hindi talaga niya ako ginising. Gising na ako, kasi tumawag yung apo ko. Gising na ako. Nakita ko siya dumaan sa kasi binuksan ko ng konti. Kasi yung internet, pag sarado ang pinto, mahina ang internet. Ginawa ko, pinagmamasdan ko lang siya. Hindi naman niya hindi niya rin ako tinawag. Luto siya ng itlog. Nag-toast siya ng tinapay. Mas pag tayo po, umihi ako, sabi niya. Ano kalasa? Sabi ko, anong kalasa? Breakfast. Okay. Alhamdulillah. Kain siya. Yes. Timpla siya ng kape. Nag-broad siya ng coffee. Dalawa kami. Nag-broad siya ng coffee. Binag-broad niya rin ako. Isa ka. Aalis ako. Sabi ko, maligo ka na. Akala ko kasi, sabi niya, pupunta ako. Kaya pala, ngayong gabi, siya. Nahanap niya sa akin yung susi ng isang kotse. Kasi, tawag dito, pupunta daw siya sa Jeddah. Akala ko naman, sa Jeddah lang talaga siya pupunta. Ng ganito. Saka, inisip ko, napakadami niyang damit na bit-bit.
Tapos ito. Ano to? Wahan carry to eh. Kaya sabi niya sa akin na alagaan mo sila papa at saka si mama. Sabi ko, bakit? Sabi ko, sabi niya, aalis ako. Sabi ko, siya, no problem, mafi mushkila. Really? Yes. Mapagmahal sa magulang, mapagmahal sobra. Ay, sabi niya. Kaya ngayong gabi, sabi niya, kuha ko daw siya. Kasi ito, lahat ng mga maleta na to, lahat ng maleta na to, bago. Ay, sabi niya sa akin, kuha mo ko. Na! Ay! See? Answer. Answer. This is for Jim. Yeah. Also this one. Okay. I remove all the tags. Oh. Hulo ka las. This pajama. What And- I'm wearing today. This one. You have for how many the tenor you have this one? I bring it to you. Yeah, how many you buy? 3, 4. Yeah, before. Yeah. No. 5. I think. 5. You have 1. The other one I didn't want because it's not one. No, it's not cotton. Yeah. Okay. For the gym, I need to make it turn, okay? Put inside the t-shirt, huh? Then when you arrive in your place, put this hada all in the cabinets. Oh, this is pajama. That's cute. I hope you have a cabinet in your place. Put properly all your clothes. Your lotion, shampoo, Yeah. don't forget on your brand new one toothbrush. That one. Oh, All the but I'm gonna come back after 3 months after 3 months you're going home for vacation. for vacation, and then after 3 months again No, going back. after 1 week maybe. Only 3 months, and then 1 week vacation. Yeah. What now? May, June, July, August, maybe August. You are here, inshallah. Engineer yan siya. Tapos mahilig siya sa music. Music talaga ang ano niya. Nagde-DJ din siya. Music talaga siya. Napakalaban niya sa music. R&B and reggae ang gusto niya. Asa na? Asa na to? Ito. May mga termo kasi ako ng topic ito. Nagulat ako, iba-iba yung nakuha niya. Ito pang-gym niya lahat yan. Tatlong set lang gym niya. Pwede naman siya bumili doon. Kaso lang, ang mahal daw doon. Nung nag-aaral siya. Mura kasi dito lahat ng clothes. Mura talaga. Sobrang mura talaga dito. Yung bago kong t-shirt na binili ko, 22 lang. 22. Wag na natin i-convert sa Philippine money ha, kaya masasaktan ang kalooban natin. Tangina. Wag natin i-convert.
Yung isang kapatid, yung isang pinsan ko dyan na putak, yung kapatid ko dyan na baboy, na nasa taip. Pag may binibili siya, kinukonvert niya kaagad. Putang ina. Pagigil. Kaya tuloy, nagmumukha kami tanga dalawa. Kasi ganyan ginagawa ko nung nakaraan. Grocery kami. Tapos nagpunta kami sa clothes sections. Mga clothes sections. Mga pants, t-shirt, blouse. Tangina. Kada ikot ko, siya namang ko convert ko ng Philippine money. Tangina, sabi ng alaga ko. Gusto ko talaga nasasaktan. Sabi ko, bakit? Convert ka ng convert. Alam mo naman na mahal ang convertation. Sabi ko, alam mo naman ang kinakalabasan. Sabi ko, gusto ko lang kasi nalaman. Tigilan mo na, nana. Mahal na mahal niya yung ito, hinahanap niya to sa akin kagahapon. Kahapon ko lang to inayon. Kasi, sabi ko, i-iron ko yung damit mo kasi sabi mo lalayas ka. Wala naman siya ibang, ayaw niya magbanggit na lalayas na siya kasi iyakin yan, umiiyak yan. Nung nag-Dubai na yan, umiiyak yan eh. Naiwan ako eh. Bakit may short yan eh? Kinuha na naman niya to sa kwarto ng baba. Asan to? Asan na yun ito? Yung sabi ko sa kanya, nag-Dubai sila kasi sasama dapat ako. Ayaw ko sa mama kasi nga anong tawag dito? Magbe-birthday ako. Ay, ang mga puke ng ina nila, nagngangalan sila magkakapatid. Iyak yung maliit, iyak yung sumunod. Ay, iyak. Sabi ko, tawagin yung nanay tatay ninyo, baka sakaling mamalngal din sila. Ang sabi niya, alaga akong lalaki. Na, kaya pala no isang gabi, nagluto siya ng steak. Pinagluto niya ako ng steak. Ay na, sabi ko, hi. Na? Shema. Why too much? Because I need. No, where is This is clean, kulo. yeah. Yeah, because I clean it, but not iron. You need to No, freeze here. This one, Yeah, how many I bring it? talata. 6. Ano? Yeah, I know. I wash this one because I smell my. Hey, Diyos ko. Ang lamig. Ay, nakalimutan kong papagawa ko pala yung ko. Yung account ko ulit. Magyayaw-yaw na naman. Maggigir-gir na naman yan siya. May تعال يا بدر شوف هذا كله. استني بس هذا انه في هذا تيشيرت This one, do you have a turn on? ما في عن هذا عن بابا ما في in the baba's room? شوف هذا No. ما في عن بابا ما في. This one, you need to turn on this one, a black t-shirt, Habador. No, I need to buy this one. Yes, you need to buy that one. And then your here, This one. don't forget that one. Put down كله. غالي اشتري واحدة زي كده. Bador, مكلات بس عشان تتمسك. this one you need to turn on this one about black t-shirt.
هذا لا. باسل مو حق باسل؟ اداني هو. Which one? طيب طيب كبيرة حسب انا عشان هقول لك لا تلخبط. اسمع لي فين فين هذا؟ حط لك هذه مع ده ولا تحط لك هذا؟ هذه. هذه. طيب. This one you need to put the t-shirt, black t-shirt. Wait. I want to find هذا it. ما في كذا يا نور. في. ما في. this one. شوف. يس Yes, يا this one. نور. ايوه ايوه No, that's one. ايوه هذا مع دي. Yes, هذا. ايوه والله مقفل شوال. بدور هذا. شوف حطيت لك. Okay. I make it turn inside. سبت ترمت لباس عشان لا تكون صورة ماسكة. ليش؟ Na 2 trays of basil. مو مشكلة. Madam can. اخذ فوطة. ايوه خذ نفس البيت ترتاح فيها. حط فوطة فوطتين في أشياء. هذا الشروال تبغى. Yes, that one for sleeping, Bador. You need to bring that one. For... الفوطة الثانية اللي تبغى. بس Yes. And this is what I told you. For Salah. ايوه Sujada. سجادة ايوه صح. في هناك. الخفيفة حقتك إذا زين مكتوب عليها اسمك. زي هذا. ناجي وهي اللي مكتوب عليها اسمك دي انت ولا دي باسل؟ هذا باسل. باسل. Yeah, باسل. هيدا. فين بدر؟ في واحدة بدر اللي زين جوا. Which color? I don't know, but my name سيم زي كذا بس. will be here. Basit, but in Arabic. I didn't see. أيوة، Which? في. Yeah, I know. في واحد. I find it. Maybe in the room of Yusuf. ما أدري. I look at later. After هذا. This one good. التوب حق العمار ما تبغى تاخذه؟ هاتي. This one? يا ريت نوديها. This one, Bador? متى قلت لك يا بدر ودي يا بدر؟ Look. This one for that green. This one? Yes. This is not green. It's a green. No. This one green, yeah. Yeah, green. But the other one, the beige. Chameleon green. This one. Is chameleon This. green. This Maybe one? well, this one I can wear. Wait, I forgot the color. This one is chameleon green. This one beige. Yeah. This one need ironing. I thought what to do. Bador, only one towel you want to bring? I don't know. في مكان مكيف. في مكان مكيف. هذا ايش؟ هذا ما تبغاه؟ ناخذه؟ طيب. مو مريحنا عندك. هذه هنا يا بدر شوف هذا الأشياء.
شفتي طيب عليه. حللته Brother, where is the black هذا? هذه برضه ضيقة. Black pants. You have black and brown. Which one? Where? هاي بدر. ما في هذه هير. برضه ضيقة ما تباها. ما في here. Find it. ايش هي؟ لا قبل يوم لا. ايش هو؟ here. هذا. Yes. بكرة. No, you have to check it. ايوه شوف انت شوف لا. ايش تبغى عشان نغسل خلاص. بكرة. ايوه بكره بس شوف نغسل يصير بكره ونحط لك بكرة I clean وتوريك كله. هي وانت دع. هذا عارفة. إن شاء الله بكرة I clean كله ها. صغيرة برضه عليك. وهذا تبغاه ده خذي. سراويلك الطويلة الجديدة فنايلك. سراويلك الطويلة فنايلك. أي جد كله. فينها حطيتها. كلها؟ كم سروال فطويل كله No, أخذته؟ how many bags you put in? كله أخذت سراويل واحد كلها. اثنين. No. لا The for top. For tops. هذا هنا واحد. This is هذه the الجديدة. t-shirt inside ها. كم واحد؟ 6 أظن الجديدة هي. واحد اثنين ثلاثة أربعة. 4 لا ما تكفي. 4 بدور. باسل إيش باسل؟ 4. هنا في بس هذا باسل. هذا وسخ هذا ما ينفع هذا. بدور في in the stand. Too much of في in the stand. ستاند. Me or Baba? Baba and you have. Same. بدر ولا باسل؟ I don't know which one because I didn't see. Today? ها؟ Today? خذ. If you wear this one inside the t-shirt خلاص. حلو يتلبس على ده حلو. هذا t-shirt inside ها. تيشيرت جوته. طب والسروال القصير؟ أنا بكسرها. ما تلبس انت سراويل طويلة؟ سلام. بكسرها قصير. ها؟ بكسرها قصير ما بس. ما بتاع. الشامبو هذه خليها آخر شيء. والفنايل اخذتها؟ إيه. كم في واحدة برضه 6 هنا ولا كم هذا 4؟ 4. For top. ايوه شفت انت أه. لارج انت صح اللارج اللي زي كده انت ولا 4. لا إكس لارج. في البوكسات هي خلاص تتحط الجديدة إيه they have in the basket no. Which one? 4. زي كده في تاني يا نور؟ In the stand. لا هذا تيشيرت For top. فور توب تيشيرت. For top t-shirt. The white. For only for Basel. Small. إلا مو أبوك اشترى لك يا ولد شوف هنا هذه أخذت منه. إيه أخذت 6. خذ هذه زيادة أخذت منه 6 أخذت. أحسن يعني. فكان واحد. ها يا بدر. No they have a lot. Which They one? have 6. Which? Of top. شوية اللي شوية. عندنا شوف اللي عندها إيش مكتوب عليها إيش المقاس. اللي في حقك الدور. اللي في حقك Maybe the basket. باسل قابل. ما في. See? لا نور. هذا. This is mine no. What? فتش أشياء. أبغى أشوف إيش المقاس هذا حقهم. مو كلها إكس لارج. يعني حتى اللارج. This is for you. Because your brother is wearing this one. Always. لا بس نور ما في هناك إكس لارج زي هذا حق بدر؟ ما في كله small. لا هذه How many ده؟ 6. 6. ما في إلا حبيبي. Because buy it like this. ايوه 6. Doesn't ما في. 6 هذا
سروال طويل يا نور 6 6 تيشيرت 6 هذا 6 يا بابا بعد Wait. اكيد هناك بعدين تلاقيه اكيد. هذا تبغاه ولا لا؟ هذا لا ولا تبغاه؟ عرفته؟ خذه معاك خليه. شوف بعدين أيوة. رجعت تنتج الاشياء. بس شوف السراويل الطويلة 24 كلها اكس مكتوبة الجديدة. ابوك جابها 24 اكس مكتوب. هذه 24 هذه اللي اقدر. Ang gulo-gulo talaga ng bulbul nila. Ay, sumasakit na yung bangs ko. Yung aircon pa namin na pagkalamig-lamig, istikulira. 15% Sinday.
Ay, ang sakit sa ulo. Magligpit. Ay. Yan ang maleta niya, dalawa. Isa, wala pang laman yan. Yung isa, meron na pang ano yan, mga pantalon, tsaka pang madrasa. Ay, pang madrasa. Pang tubes niya to. Dress, na white dress. Yan. Hi, anak. James Verno. Hi, B. Muling binuhay. Balik tayo sa pwesto natin. Covered. Si Madam Rosita. Ay, Diyos ko, Panginoon. Ito. Meron kasi silang mahal talaga yung ano niya, visa niya. Ano naman yun, mahal. Magkano lang naman yun. Kasi may, dati na naman siyang naggagala dyan sa US. Ito is hindi ko sa gana matagalan yung ano kati. Napakabait ng alaga ko na yan. Sabi niya, Nana, oh, 3 months naman nandito na siya. Mga August, June, July, August. Mga September nandito na. 1 week lang naman daw ang vacation niya. Kaya, sakit sa ulo. Ay, ito palang okay ng ina. Hanap ako ng hanap sa pisting kulirig. Kasi kailangan magkasya lahat ng mga gamit niya. Kasi, di ba, nagagalgar na naman yung mga amo ko. Ay, wah. Diba, may baboy na gumugulong. Kalma lang kayo. Ako lang to. Wala lang talaga akong baboy. Kasi tumaba ako dito ng gusto. Ay, tutupiin ko pa pala yung mga syungak. Mga syungak. Diba? Aray ko, ano ba naman kasi ito? هذا وين عند بابا Nadawan, baba. بدر tomorrow ممكن في الغسيل فيه روم بابا هذا واحد. واحد في in the 24 kasala. Ay, kasala. Laundry. في واحد. خلاص عشان هذا واحد هنا في بابا in the room of baba. يس هذا بابا اكس بابا بدر Bador. بابا كي Okay. باسل 22 باسل Okay. Ano pala? Diba? Sumasakit na ang bangs ni Nur.
napakabait ng alaga ko. Binigyan ako ng maraming work. Ng oras na, oh, alas 12 na. Nangingitian lang ako niya ng impacto na yan, ng bata na yan. Kasi alam niya kasi, hindi ko talaga sila matitiis yung mag-alam, magkapatid. Ayan, sabi ko. Kasi kanina sabi niya sa akin, sabi ko, ano hiningiti mo sa akin? Animal ka. Sabi niya, Nana. Sabi ko, ano? Shaitan. Sabi ko sa kanya, Shaitan. Mafi Shaitan, Nana. Mafi Shaitan. Sabi ko, bakit nga? Ada Mafi Shaitan, Nana. Okay. Bakit ka nakasmile? Mafi Shaitan, bakit ka nakasmile? Stupid ba? Fix my things and my luggage. Mashallah, tabarakallah. Mashallah, tabarakallah. Yes, mashallah, tabarakallah, manana. Okay. The shaitan smiling. Sabi niya sa akin. Pag inutusan ka niya, sabi niya kagad sa'yo, I love you. Mo mushkila. Hindi pa na high blood si mama. Lipat tayo ng venue. Mag-charge si Nana. Okay. Mungkin syukur. Okay. Mungkin syukur. Dibasin to eh. Sabi ni madam. Ay. Sino nag-chat? Panadol. Panadol extra. Naku po.
Ano pa? Ang kailangan ng alaga ko. Ay, ang madali. Sigong marimaro. Sinabi ko lang nga sumak. Nagdala siya ng pagkatanda ng sumak. Itong bata na dumaingat to sa mga dapat ko. Ano dahil dyan? Ang katal... Bador! Yala. Tahan shooting. Where I'm gonna put your shoes? See? Yala. Out your shoes. I put down here. Because kulo here But kalas. how many kilos today? I don't know. Because I'm about 23. 23 kilos. Bring your shoes out. Maybe the pants, put it here. The other t-shirts. I know this one is too much. Give me your shoes. I need to remove the some of them. Then I put the shoes here. Yan lang. Do you have a case, right? You have any keys dyan? Give me the keys. Only 23 kilos? 23, 23. 23, 23. Your slipper. Don't forget the blue one. And the black shoes. Or the... Ay. Bato. Same in the Philippines. 23, 23. Only one shoes. Slipper. And this one I will wear it from here. The new one. No. No, blue one. Then. Here one. And then you need to give me some of ماما حطت كلها هناك قلت لها لا بعدين قلت لها والثياب لسه. yeah they have a job 5 jobs yes here مو مشكلة عشان this ما one. ادري بس انتبه عشان هذا طياره يا نور. yes كيلو كيلو كم؟ هنا هذا هذا ما تبغاه؟ محتاج اخذها صح؟ والله احس انه خلاص ما دام معك جزمتك الا دايما. اي انا لو بفكر اخذها You have the other. والله احسن لك. give me that case the blue one case اسمع هذا تبغاه بخاخ جسم ولا عندك انت بخاخ ما give تبغاه؟ me This is for for what black one but I didn't make it with me هنا في جوة هذه مو This is فيها it. حقت الجزم. I know جوة هنا مو فيه ولا ما فيها؟ ah this one yeah yes 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 وفي واحدة نور هذا 1 هو هذا هنا 1 وهنا 1 حطيناه فوق. I need to remove some of the t-shirts Bador. هذا هذا فيها شراب جوة الشراب صح؟ ايش؟ الجزمة شو؟
Look at the hot dog. No. ما في. ما في احس جوا. شوف تبغى آه، هذا في. بخاخ جسم إيه. وهذا شوف حتى الاداء. ما ما ينفعش زيوت الجسم. جنس ولا هذا السن. لا شيء كده كويس. بس قبل ما اسكت كذا اشترك ما ادري ايش النوع اللي اشترك وقال لي غالي هذا بس. بعدين بريك شامبو. بس لا شوفين الاداء. شامبو ست الدنيا. أي توت فيس لا. بريك. لا ينقع من هذه العلا. ليه؟ عشان ما تاخذ مساحة عليك جوة الشنطة. لا هذا هنا صح؟ هي. سمول. ما يبغى لا. بس بلاستيك. Yeah, but small. هذا Then لا ليس هذا. لا. ايش عندك انت ثاني؟ لسه فكرة مو. هذا قديم. لسه فكرة مو. okay. طب شوف ايش الكريمات. في واحدة ثانية زي دي لازم نجيب من فوق الدولاب الثانية اللي زي هذه. جبنا واحدة احنا الثانية رجعناها. بس عادي ممكن نحط هنا كمان. ها؟ ممكن نحط هنا. طيب اقول لك اذا تبغى الثانية في. شوف ايش حقة الباط حقة الحلاقة. الوكيلة بشاحنها لا تنساه. والله كلها هنا. قلمك. هذا الكبير. خلاص القليل خليه هنا. خذ الكثير هذا. قلمك يا بدر. هذا قلمك صح؟ ولا خرجته انت ما في هنا؟ Bador. هذا the vitamins. The, give me. And then a Panadol, huh? علبته خذ. هنا ما حتلبس توب صح؟ الا خلاص خليه البس احسن صح؟ ايه البس حق الأمة. ما انا صغير. ولا كيف حتسوي له؟ لا كان اجيب. إذا طلعت وديه معاك وديه عليهم. كان كنت برميه في مكة نسيت. كيف مكة؟ بس وديه في مكة ولا ناخذ من حق مكة. خلاص خليه هنا معاك بس من هنا. يصير ايش يفضل. كم شو do you bring? هذا 5. طيب. اسمع يا نور يصير يصير هذا يفضل لك. Then لما the نغسل. the dress Bador. هنا كم هذا يا نور؟ 5. 5. خلاص يفضل واحد. بس لسه ما اسمه شيء ذا. Yusuf. Bador, two. Give me. Two. لسه توب يوم السبت. سدد Okay. 5 توب. هنا بس خففي كذا شوي هنا شوي. But then you took so Bador for Baba, right? I give it to Bob because it's big. Yeah. حقة الحلاقة حقتك حطها. بس يبغى نضيفها بعدين. طيب اقول لك هي نظفها وافتكرها عشان لا تتنسي. هذه حقة الدي خلاص الدي لا هي. تمر لما تلين يا نور كمان هي حق Yes. بدر. خلاص كله هنا. كله قلب بكرة ان شاء الله ان شاء الله. واحد اثنين ثلاثة خمسة ستة سبعة هاي مدام شكرا 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 عفوا.
much cold. Fine base? ما في باسل my friend. Kala mo ba yung pag nagpapala-decision sila sa life nila, hindi talaga pwede yung pala-decision kayo sa life eh. Diba? Ako talaga nasusunod dito kasi ako ang nagpapake ng things. Hindi talaga pwede sila. Hindi talaga siya pwede. Kaso pala decision talaga yung isang babae ka dyan. Ano lang naman yan eh. Dalawang maleta siya. 23 kilos lang ang allowed. Bali 66 kilo. Ay, 46 kilos. Tangka na. Sinila mo na. Alhamdulillah, ang dami mong ligpitin o hamya. Kagigil na talaga itong mga alaga mo. Alam ko talaga over baggage itong bata na ito. Pakpay talaga ito sa... Mag-over luggage talaga ito siya. Yan sabi ko, mag-over luggage ito. No, sino mata. Nesh? Dami na ng basura, dami pang ay, isang taon na hindi na magagamit yung pang DJ niya. Pero alam ko, ipapapackage siya. What is your problem? Buy him, don't put it now. Right. It's fine. But one of them will come. Huh? This one you come. Akin na. Give me the Panadol, the spray of the underarm. Give me that already. Give me the box. This is the big one, although before you buy this one small, huh? No. Ah. That one, the spray one. Spray. Hada. Give me. Mafi, hada kullu mafi? Mafi. Why you didn't tell me that too much is display in your No, cabinet? you throw it. That one, the black one, the smallest, but the black one. Mafi. No, they have it. Yeah, this one will you bring it. Give me. And this one they have. Later. The lotion. For Later. hair. Later. Okay. For the face. Later. All later. Okay. You have a lot of time because Sunday you're leaving, right? Yeah. In the morning. Sunday in the morning. Inshallah. Bukra Jumaa. I'm hungry. I told you. Which shoes do you want to wear? This one. The new one. Mhm. This is the purpose of this.
Socks. اوه Mashallah. Surah. كله نيو ها؟ كله نيو ما في كتير. يلا. This. Don't bring other color. كله black. اه شكلي هذا بابا. This is Baba? Yes. Are you sure? Yes. This one for Baba. After Baba buy me this one. خلاص. 6 7 8. الشراريب يا بدر. هي أخذ ها؟ عندك؟ إذا تبغى من عند أبوك زي حقت أبوك في هذه الثقيلة اللي كده. أخذ No need to remove it. If you want that, no على need to فين remove. تبغى تلبسها؟ خذ واحدة يا زادة. أنا قصدي فين حتلبسها؟ هذا بابا. هذا ما. كم واحد أخذت؟ كم أخذ؟ هذه كم؟ 1 for 10. Give me 1. هذا 10 تبغى من عند أبوك زي كده ولا ما تحب أنت؟ زين زي كده؟ أسود فيه؟ ها؟ أسود فيه؟ أسود؟ والله ما أدري عنه. الحمد لله. هذا بابا. ايوه شفتي هذا بابا كله يطلع. هاي بدر. هذا بدور. لا بس لا. سيبي بابا سكين you. حط لك ده حق ابوك. واشترى لكم كرتون انتوا ولا ايش اشترى لكم لما في العيد؟ ايوه استخدمناها 6 خلاص. هذا تبغاه؟ هذا شكله هذا الثاني. no remove it the white one I'll give it. 10. صدق في الغسيل اكيد في هنا. yeah and in the lady they have for both Okay. خلاص. هذا صندلك تحطه هنا انت يا واد. فين الصندل حقك حطيته. حطيته؟ my slipper right The blue one? هذا حق ايه الجزمة؟ خلاص ملابس يا بدر. واحد ايوه والله. ها؟ مضطر اكتب اسمها ايه؟ مضطر اكتب اسمها بس ايوه والله كثير يا بدر خلاص اقول لك. بدل خلاص. يورو بالباقي. بعدين تقول بعدين كيف انا احط؟ ها. والله ما تدري الدولاب حقهم كيف. If you remove بالباقي it's too ملابس much. والله بالعافية خلاص مرة كثير. غير اللي انت تطلبها وتجيب وترسلها على هناك. وده الاشياء المهمة حقتك. Is that one? خلاص ليك This one. ايش؟ This one bag. هذا حق هو يشوف ايش يبغى يحط فيه. هذا في طيارة كذا. كيف Yeah, your laptops. كله. Your headset. هذه فيتاميناتك. ليه ما حطيتها؟ ارميها ما بين هذه كده. حطيت واحد بعدين الواحد الثاني نحطه خلاص بعدين حطوا كده الشنط كده وخلاص. Don't forget to buy pony on your hair. كروكس انت ما عندك؟ لا. طيب ايش حتاخذ هناك؟ بدل في slipper. في slipper. هنا؟ Yes, الميز the blue one. في البيت عادي Toothbrush بدل هو ده حق بكرة إن الثياب؟ شاء الله ها. لا عادي كده وكده نمشي اثنين طيب انا قصدي اذا مشي على بحر اذا مشي على كده. Toothbrush
your shape for هذا حق hair, باسل لما تطلع تاخذ منه قول له shaving for hair, shaving for كله. Don't forget it. I always, اخذه ايوه قول لي باسل، قول لي باسل اخذ. I remind you already. واحد فيهم شبكي. اساله قول لي باسل اخذ ثاني ولا لا؟ بعدين لما نيجي خلاص. الجزمة الجديدة من هنا بتلبسها على التوب. خلاص هذا باسل. بكرة إن شاء الله. هذا باسل. I laundry the clothes. Ay, Bador, you want to bring your bathrobe? هذا. روح حمام. إيه، لا خلاص من شفا. من شبهها. ايوه Give حط كله هنا خليه قدامك. me. تبغى تحطه في الشنطة خلاص؟ No need This to. is like Okay. خلاص حطه قدامك هنا عشان تشوفه. closet. اشياء شعرك، اشياء جسمك. Only one واحد من شفا for Basil. Yes. Ay, Bador. One. خلاص خليه كده يا نور عشان بدل لو في شيء يحط اسمها. بكرة إن شاء الله تسوي. هذا كله حق باسل حطيه في الدولاب. Yes, yes, yes. Malapit na akong pambite. Ayan. Yung aking tinago na aray ko. Medyo na lang. Ay, hindi pa naman mga syaitan talaga. Kinalat lang. Saan na naman kaya gumala yung bata na yun? At pala sabi niya sa akin, babay na alis ako. Saan ko ba kasi nilagay yung pang ano niya, pang sasala niya? Diyan na, hindi ko maintindihan kung saan ko nilagay. Ay, nako. Ano kasi yung isang sugar cube to dada? Ano ito? Ano kung meron eh? Ano ba yun? Bakit hindi nila dinala? Sujada. Wala kaya dito sa taas? Saan ko kaya nalagay yung sujada niya? No, Ma'am! I'm thinking to remove some t-shirt because the other one coming نور from استني يا عمر. US. This is what I told you because you have a lot of ايش t-shirt طلبت coming رياضة shipping. وما رياضة طلبت هناك لا رياض ما طلب. بس ملابس. ما نلبس.